এটা বড় গাছ তুই তো কষি দিতে বলে আমরা কাটিয়ার পারিয়ার নই রে रुको जरा सबर करो কাটিতে টাইম লাগিয়ে নই রে ভাই তোমার বাবার মিষ্টি আছে না ये तो लेटेस्ट न्यूज है। একবার কাটিয়ে দিন কিতে গাছ প্রথমে কাটিয়ে নেবে এদি তারপরে এদি তারপরে ওইকে তারপরে ওইকে ওইকে তারপরে এইকে তারপরে গোড়ো দিন কাটিয়ে নেবে अच्छा हमको सिखा रिया है। আর বুঝলে কাটি তো দুই ঘন্টা क्या बोला तूने হ্যাঁ ওইটাও না আগাল প্রথমে মারিয়ে নেবে তারপরে এদি তারপরে ইনকু গোড়াত মারি দিব নাকি দুটা আছে নাকি वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी আগাল মারি না গোড়াত মারি को शेट ठोक दीजिए महाकाल का धमाकेदार शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।